салом духтаро созер назайн саломати хубай имрӯз ма як нуқтаи савдоро шумода тавсия метим нархош мефаҳмонам тона ҳами қадар болопӯшои фасон доран жимпирои хушрӯ доран ина кожинкои навовардиян беҳтарин нархо беҳтарин навинко бозори корвон тарафи тилобозор байни 8-9 дарвоза мешава ноливои қаторҷои апаи меҳрубон рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен бо шумода мефаҳмонанд кадомуш чанд сумай чӣ хеле мисол кадомуша намефаҳмед нависен шуна мефаҳмонанд тона хулас аввалан сар мекунем ай анами жимпиров намива ё нархошон чанд сума ин кожинкачо ино чанд сума қахшван духтаро ира бинен тамошобино нигоҳ кунен 350 сомонай мехаш ҷудо мешава ина нигоҳ кунен дохилаш мех дора ина мехош ҷудо мешава 4 та расветкаи фасон дора ҳамино ин фасонаш бо дигар хела ина духтаро нигоҳ кунен расветкои 350 сомара биненда чӣ хел хушрӯвай мана сиёҳуш ҳастай хаки цветш ҳастай диден аҷоиб хушрӯ 350 сомон ина беҳтарин модело 350 сомонӣ кожаш я намуд фасонай духтаро маъқултон мешава ай пеш як бор биёен биненда маъқултон мешава мана 350 сомонӣ ана ё чанд сума ина жимпиракошона бинен духтаро 300 сомон қадш дарози хушрӯ луи витон 5 та расветка дора як тиша хеле хушрӯнишон метиен ина расветкоша бинен духтаро ҳам расветкошон хушрӯвай ҳам стилшон фасонак метовай пеш ина марама духтаро чанд сом 300 сомон ҳичи намешава шушта мепӯшен 300 сомона ина беҳтарин модело бо нархи дастрас дар ҷои апай меҳрубон баданаи озимо даштайку духтаро и чанд сума ина шубачаи 300 сомон 300 сомон ҳам хушрӯи шубача иёш чи ина иш 250 сомон ина иш 500 сомон уш оригинал духтаро диден ина сафедакшин и 500 сомон мехиш оригинал будай 500 сомон иш 250 сомон сиёҳуш ауна ва ё до тарафо чанд сомон тарафо 300 сомон ана бо ҳаст до тарафа мехиш снимат мешава остинош снимат мешава ду тараф пушида диден духтаро чӣ хушрӯ 300 сомон ду тарафа бо нохили ангурка дорад ина бо ангуркои хушрӯ арусака ду тарафа ян ва ё ин ангуркои арусак ном доштай духтаро без рукавка мешава ва ян остинш снимат мешава нархаш 250 сомон диден духтаро нархаш чӣ қадар арзонай ана баъдан иҷада жимпирои дароз дора на жимпирои дароз чанд сомон ё ё 350 сом 400 сом ҳар хела ай чанд сум сар мешава жимпирои дароз и 350 ина иш чи ина сахтак будай хушрӯ будай иш 300 сомон ина жимпирои дароз барои модаротон гирифтанӣ бошед ҳатман биёен ина қисми поёншам бинед ина алпако 350 ина қисми поён да духтаро ира бинен 350 450 сомон ҳами қажимпиракошон фасонай инам ё чанд сомон ина 300 сомон ай чанд та расветка будай духтаро бофтуш хушрӯвай ай ина ёш чанд сомон ина ям 300 сомон духтуш хушрӯ ина сиёҳам ҳастай и сиёҳш бо 200 сомаш будай духтаро марҳамат ина биёенда ай пеш як бор жимпиракошона бинен маъқултон мешава ина намудоша бинен иёш чанд сомай 200 иш чи ана 400 сомон ай ғавсай духтаро се та расветка доштай 400 сомон мана 400 сомон иш 350 сомон иш 300 сомон ина ино боша 250 сомон ина жимпиракои фасон ина ғавсо чанд сомай ана ва ё боша хеле палто бури ғавсай 400 сомон духтаро марамат беҳад хушрӯ арзону поён места ина иҷада бо ҳаста ина жимпирако ёям хушрӯ ё бо дарозай остиношон 3/4 ина и четвиртая ина ёш дароз будай чанд сомай дарозшам четвирчам ина 400 сомонӣ қадошон дарозаки хушрӯвай ина остиношон дарозам ҳастай то 54-56 мешава фасонакан марамад ина каседа дар корай материалшон ҳичи намешан хушрӯва материалаш мана инам доям ҳастай марамад биёнай пеш ба бо безрукавко ҳастай безрукавко чанда
اینه خیلی بزرگکافکای دراز استای 250 سومون خشروچاین ترکی انا بعد ایجاد بو هستای بزرگکافکا از من نشونتون میتم بینه اینه یا چنده هر خیلی اینه اینه ای چند سم سر میشه مقصر 150 سر میشه اینه بزرگکافکای ای 450 با ارزان میکنن دو ترسویتکا دارن اینه 450 سومون با ارزان میشود دو ترسویتکا دارن بزرگکافکای ترکی یا نمود فسونکای که دخترو مرامد اینه برای مادراتون میگیرین برای خودتون میگیرین بهترین وریانت ها ای چند سمای ای هم 450 سومونه با ارزان میشود دخترو بزرگکافکا ای همین 150 سومون سر کرده در جای اپای مهربان شما بزرگکافکا پیدا میکنین تا همین قیمت 450 سومه من مرامت بیاین با اپش یک بار تماشا کنین یا چند سومن یا 130 سومه اینه 130 سومون اینه یا شبینه خشرو من 130 سومون مرامت به حد خشرو انتخابی واسه در جای اپای مهربان ای چند سومه ای دو بخترانی 5 تا رسویتکا داره 190 سومون ای دو بخترانی دیدن دخترو 5 تا رسویتکای خشرو داشته به حد فسونک من از این با سفید چم هسته دخترو جیمپیر گیر باشین بزرگکافکا گیر باشین برای خودتون برای مادراتون حتما جای اپای مهربان بیاین اینای بابانچیک دورو هسته یا چند سومن چند پول؟ اینا 250 سومون دیدن دو طرفه این طرفش هم میشه بپوشن طرف دیگه هم میشه بپوشن خشروی هم کالتش هسته هم دروز در کالتش 190 سومه انای کوژینکوتون چند سومه؟ یا پلاش هم کوژینکا نیستن پلاشو ای پلاش ها؟ ای پلاش دخترو دروزش دیگه نرخه کالتوش دیگه نرخه دروزش چنده کالتش چنده؟ دروزش 380 سومه ارزان میشود کالتوش 360 سومه با ارزان میشه دخترو نرخایی که گفتستین کالتوش 360 سومون با ارزان میشه دروزش 380 سومون با ارزان میشه انا بعدن اینه کالتاچو چند سومن نه اینه بیننگیو 350 خشروگی را بینید دخترو چه فسونچایان من باری نو 4 تا رسویتکا دارن انا ایو چند یا کوژینکا اینه کوژینکو ای دو طرفه میپوشی دو طرفه میپوشی دخترو یا طرفش شوبچه میشه یا طرفش کوژینکا چند سوم گفتن 550 اوریجینالش مرامت چند تا رسویتکا داره رسویتکای فسون داشته اینه با بیاین پیش خودتون بینین ایجاد با هست جیمپیرچو این خیلی جیمپیرچو هسته 150 سومی دیدین اینه چند نمود ویازن جیمپیرچوی فسون 150 سومونی انا او بولو دا بودگیو چند سوم جیمپیرچو اینه 250 یا انگورکا اینه انگورکا 250 سومون به حد خشرو انا دخترکو میتوانین با بیاین پیش خودتون تماشا کنین به حد انتخابی واسه یگان شفرار اینه چند سومه انمو عروسودا اینه 150 سومون برای شما دخترک اینه 150 سومون خشروه که دیدن اینه اوزارش چند نمودش بده دیدن 150 سومون کسی در کره بیاین اینو 250 سومون خشروه متریالش محقولتون میشه و یک بار بیاین پیش تماشا کنین و اینه یه چند اینه خشروچه انگورکای دخترو ایرا بینین 250 سومون مالادیش کای من چند سوی داشته ایش من 250 اینه 250 سومون ماتریالش یا نمود خشروی من 250 سومونی بیاین ای پیش تماشا کنین انا 150 سومه که نشون دادیم که هوایی بعد دخترو کوژینکو هسته هم کوژینکوشون فسون دخترو ایرا بینین چند نموده یا چند سومن کوژینکو هر خیل اینا ایش 400 سومونه ایش 400 یان نه کوژینکا هم باشه کوژینکای کاپشون دیدین کاپشون اوورسایز کوژینکای به اوورسایز کیف دور
Ана иё бо қиматтаран. Иё чанд сомон? 150 бо арзон мекунад. Иёш 400 сомон? Ана ина мо дидан духтаро ҳам кожинка дорш ҳам капшон дорш астай ҳам бе капшонш аст 400 сомони чанд модел дора. Ана инош боша нигоҳ кунед 550 сомон ҳози ман иёша нишон метам як намуд хушрӯ анай пеш мана нигоҳ кунед ира бинед ранги узори джинс астай кам хеле дора қахшрӯ ки кожаная ина 550 сомон се расветкаи фасон свети хаки дора сери дора бо чи дора бо инаи сиё дора се цвети фасон дора хулас моделош бошад ду намудай мана 550 сомон кожинкошондам гап нест духтаро маҳқултон мешава биёен айпеш бухтон бинен ҷои апай меҳрубон омада наметонед бинависен хичон даррав доставкатон мекунанд беҳад хушрӯаи интихобшон зиёдаи марамат омада бо якта ба якта тамошо кунед ана бад бо плашо ҳастай плашо чанди ина плашои дарроз 390 сомон бо арзон мешавад бо арзон мешавад 370 сомон ина ин намудо ҳастай диден духтаро хушрӯаи плашора диден интихобш фасон ина бо 300 сомашам ҳаст 250 сомашам ҳаст ина чанд намуд плаш дар ин нуқтаи савдо пайдо карда метонед балшмерко чандан? 420 сомон бо арзон мекунад. Ира бинем балшмерка 420 бо арзон меша 420 сомон. Мана. Ана иш 320 сомон. Хулас ина борошона диден духтаро чи хел бисёрай. Ини палтошон хушрӯ. 450 сомони палто. Марамат биёен интихоби зебо, интихоби васе дар ҷои апаи меҳрубон ҳатман омада тамошо кунед. Инаи плашакора бинен хич хушрӯая 370 сомон буда инаи модел 4 та расветка дора. Инаи жимпирако чанд сомон? Инаи жимпирако иёра то 200 сомон додам метавонам барои клиентои тридо чунки ана иёра 180 сомон додам. Раҳмат диден духтарако ина ё 180 ва ё 200 чанд? Қафогиш. И 200 чанд? 180 сомон и 200 сомон. И 200 сомон. Нигоҳ кунед духтаро. Ана бад инаи безрукавкашон хушрӯ 150 сомон ҳам хушрӯ разбере калонш мондагай ина 150 сомон кадаган биёен айпеш тамошо кунед хеле болопушора бисёр мепурсанд ина нуқтаи савдои апай меҳрубонда ҳама намудуш ҳастай омада айпеш бо бинен як бори дигар ёдовар мешавем бозори корвон айҷа тарафи тилобозор байни 8-ум 9-ум дарвоза мешава ноливои қатор ҷои апай меҳрубон омада наметонед нависен хичон шумода доставка мекунанд боқи саломат бошед хайр.